Yan, good morning po. Ito po yung instruction kung paano natin i-update yung unit natin para po magkaroon ng remote access, saka po yung binding ng TPMS. So yung iba po kasing unit is hindi po nagana yung GPS remote. Then may iba naman po na ayaw mag-bind ng TPMS. So ang una po natin gagawin is kukunin natin yung memory card. Ayan po, memory card ng unit natin. Gagamit po tayo ng card reader, saksak po natin sa laptop or sa PC. Then meron po tayong isesend na file. Ito po yon, Phoenix card. Sa email nyo po, download nyo lang po siya. Then pag na-download nyo po siya, yan po, meron po siyang dalawang file. Una yung Phoenix card application po yan. Then yung mismong this image file, yung gagamitin natin na pang-upgrade ng SAMK. Okay po, so ang gagawin natin, extract muna natin to sa desktop. Yan, extract all. Then browse nyo po yung path, piliin nyo po yung desktop. Ayan, so desktop, so select folder, then extract. Ayan. Once na ma-extract natin siya, close lang natin. Close natin yan. Ito na po siya, Phoenix card, saka po yung M75. So open natin yung Phoenix card. Then makikita nyo po itong app, Phoenix card. Yan po, open nyo po yan. Yan. Ngayon makikita nyo po ito yung mismong app. Tapos dito po makikita nyo yung select drive saka capacity. So ito, hanapin nyo po yung memory card ng mismong unit. Ito po yung nakasaksak, which is ito po yan, drive di po siya. Yan, 30,000 MB, 32 po kasi nakaselect na po siya, no? Tapos ito po, browse nyo po yung image, pindutin nyo lang yung image. Then sa desktop ulit, hanapin nyo po yung M75. Yan po, M75. Then open nyo lang, tapos burn. Yan, burn nyo lang po. Okay, pag successful, huwag nyo po siyang ipo-format kasi pag pinormat nyo po siya, mawawala po yung file na nilagay natin. Close nyo lang yan, close. Then close nyo yung app. Tapos kunin nyo po yung memory card. Tapos punta na tayo dun sa unit natin. Yan, after nyo pong ma-burn yung file dun sa memory card, lagay nyo po dun sa unit nyo. Tapos i-on nyo lang po yung yung unit. Yan, pagka-on po ng unit, mag-update na po yan automatic. Hintayin nyo lang po matapos yan. Pag napuno po yan, hanggang dun sa dulo, mamamatay po yung unit. Tapos pag namatay na po yung unit, tanggalin nyo lang po uli yung memory card. Ito po, hindi dapat siya ma-interrupt. So pag ganan, huwag nyo na pong gagalawin yung motor kasi baka mamaya mamatay yung motor nyo, mamamatay din po yung device. Baka mag-error po.
Yan. Kulay blue na siya. Ibig sabihin okay na. Tapos namatay na yung unit. Yan. Kukunin natin yung memory card. Tapos saka natin bubuhayin ulit yung motor. Yan po, kapag ganan, pwede nyo na pong i-bind yung mga TPMS. Tapos, yung mga remote po nan, gagana na po yan. Yan po, nagana po yung remote. Ngayon, ibabind po natin yung TPMS. Sa pagbabind po, hawakan nyo lang po yung dalawa dito, malapit sa unit. Tapos piliin nyo po yung front. Ito po yung front. Tapos binding lang po. Confirm. Tapos habang nagbabind po, kunin nyo po yung isa. Iwan nyo po dito yung isa. Ilagay nyo po dun sa mismong gulong sa harap. Hintayin nyo lang po mag-binding successful. Yan, successful binding na po siya. Then next po natin is yung rear. Binding din po. Tapos lagay na po natin to sa likod. Yan po, binded successfully na po. Tapos piliin nyo na lang po yung PSI. Yan. So dito makikita nyo na po kung ano po yung gulong or yung hangin ng gulong nyo harap at likod. Ito po pwede nyo iset kung ano po yung minimum nyo. For example, dapat 27 yung minimum. Set nyo po ng 26. So pag nag 26 po siya, magpupula po ito. Tapos sa maximum naman po, for example, maximum PSI nyo po ay let's say 35. Yan, pag lumagpas po ng 35 alin man dyan, magpupula din po. So yun lang po. Yan, ito yung tinanggal natin na memory card. Hindi natin ating pang-update dun sa unit. Hindi natin to pwedeng gamitin agad kasi meron pang naka-burn na file dito. So ang kailangan natin gawin, ibabalik natin siya sa PC, saksak natin. Yan, makikita nyo, please insert this kasi yan, need to format. Huwag nyo pong ipo-format ulit. Okay, huwag nyo pong ipo-format yan, close nyo lang. Open nyo po yung app, yung Phoenix Card. Phoenix Card, yan. Tapos, click nyo lang po, then restore. Okay, after nyo po ma-restore, check natin. Ayan, wala na pong uling laman yung memory card. Pwede nyo na po ulit gamitin to sa unit. Okay, so yun lang po. Thank you po.